तो हेलो एवरीवन देखो पिला माने आज भिडियो रे आमे तमरो नवम श्रेणी द्वितीय टॉपिक तमरो होची वास्तव संख्या। तो वास्तव संख्यार किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू आलोचना करिया जा द्वारा कि तमे प्रत्येक क्वेश्चन जहाँ भी परीक्षा रे आसीबो तमे करि परियो बुझियला। तो एटा तमरो सेकंड चैप्टर रहउची। देखो एक नंबर क्वेश्चन टा देखो तमरो देछि 3.123 ऊपर 12 अछि को कहा द्वारा प्रकाश करा जाय। तो देखो तमरो जहाँ पर 12 थियो सेही गुडी ही केवल रिपीट ही चले। तो ये मुझे 3.1 लिखिदेवी 1 ऊपर 12 ना 2 3 ऊपर 12 अच्छी तो ये लिखी 2 3 2 3 2 3 एटा एमती कंटिन्यू हे चलो। ताहले देखो ऑप्शन एटा ही केवल सही बड़े अच्छी ना 3.1 तापर 2 3 एमती कंटिन्यू हे चलची बुझी पारल। तो एक आंसर कौन रहिबो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिया निम्नलिखित मध्यरु केउंटी असीम एवं अण पौनपुनिक संख्या अटे। रूट 9 टा तो हमर 3 आसीबो रूट 16 टा 4 रूट 4 टा होची 2 तो एउडिया सब परिमेय संख्या आसीगला बुझी पारछो। किंतु रूट 2 टा तमर कोन हबो ना एटा अपरिमेय संख्या तेनु एटा असीम आसीबो एवं अण पौनपुनिक आसीबो। माने जदि तमे यार वैल्यू काढिया को देखिबो एटा केते आसी ना 1.41 421 एटा एमती कंटिन्यू ही चलो किंतु रिपीटिव नुय माने देखियो जदि 41 अछि तापर 42 अछि एमती एटा अलगा रहउछि बुझी पारलो। तो 2 नंबर टा भी सरला ऑप्शन सी होउछि करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देछि 3 नंबर तुमको देछि 3.1 अछि 23 ऊपर 12 अछि रो परिमेय रूप केते हबो। एटा केमती करिया प्रथम तुम कोन करियो ना पूरा संख्या जेति अछि लिखि दियो 3123 बुझियला। तापर तुम जेति रिपीट होउनी 23 ऊपर देखियो जे ऊपर 11 अछि ताले बाकी जेति अछि सेटा माइनस करिया थ्रू हला ने मु 31 थ्रू माइनस करूछि बुझी पारलो। नेक्स्ट मु कोन करबी ना तमर जेतिटा रिपीट होउछि केतेटा संख्या रिपीट होउछि एठी दीटा संख्या ताले मु तले लिखि देली 2 टा 9 दशमी पर सब देखु तो हला तळे जेतला हम देखिया एठी 2 टा 9 काई लिखि ना दशमी पर 2 टा अंक एठी रिपीट होउछि एवं गोटे अंक तब रिपीट होउनी तो जेतु गोटे अंक रिपीट होउनी गोटे जीरो लगेली 3123 रु जदि मु 31 माइनस कले केते मिलियो मते ना 3092 बुझी पारलो तळे 990 क्लियर। तो एटा वर्तमान 2 रे काटी हबो 2 रे काटले केते हबो 1546 तळे होची 990 को 2 रे काटले केते हबो 495 ऑप्शन सी होची करेक्ट हला। तो एबोली क्वेश्चन पई मोर सेपरेट वीडियो नल कर जा द्वारा कि तमे प्रत्येक क्वेश्चन एई टॉपिक रु करि परियो बुझियला। तो 3 नंबर टा केमती करले बुझी पारलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर तो मु देइछि 13/5 को दशमी भग्न संख्या रे प्रकाश कले ताहा केउ भग्न संख्या रे परिणत हबो। तमे देखियो जे तळे जदि 2 अछि 5 अछि किबा 2 किबा 5 रे गुणितक अछि ताले सेटा ससीम हो जाय हला जे तळे 2 थिबा भी ससीम करियो बुझियला। 4 नंबर सरला। 5 नंबर टा देखो तमरो भितर रूट 64 अछि 64 रो वर्गमूल टा केते 8 तो 8 रो पावर एटा तमरो 3 एठी लेखा अछि माने कोन घनमूल माने एटा जदि मु भांगी लिखि देबी रूट ओटा उठेले केते पावर 1/3 हबो 8 एटा तमरो काहार पावर 3 2 रो पावर 3 नै कि तो एटा केते तमे एम्ति भी आ गुटे स्टेप कर बेरो 2 टू द पावर 3 पावर 1/3 बर्तन 3 आ 1/3 मल्टीप्लाई ले 1 तो केते जो 2 हे जो। तो ऑप्शन सी हो जेठी करेक्ट बुझियला। 5 नंबर सरला। 6 नंबर देखो 2.6 बार 0.9 बार तो देखो एटा कोन हे जिवो 2.6 बार अछि एटा तुम एम्ति करि परियो जे 2 पूर्ण 6 पर 12 अछि माने कोन एटा 6/9 हबो बुझियला। 0.9 बार एटा तमर केते हिजो ना एटा 9/9 हिजो नै कि तो एटा तमर केते हबो 2 नुआ 18 6 24/9 बुझी पाछ। तो एटा तमर केते हिजो 24/9 युक्त 9/9
तले मोर लसागु गला 9 ऊपर ताले केते हिजो ना 24 युक्त 9 ताले एटा तमर केते होची 33/9 ऊपर को 3 तळु 3 काटले केते 11/3 ऑप्शन ए होची करेक्ट बुझी पारला 6 नंबर तो क्वेश्चन देखिया से तो फास्ट सॉल्व करिया ट्राई करो देन तमे आंसर देखिले निश्चित भाବରେ तमे भलो भाବରେ रिवीजन करि परियो ओके देखो एटी तमर 2 - √5 अछि तो परिमेय संख्या 2 सहित गोटे तमर अपरिमेय संख्याटा माइनस हेइ अछि ता माने एटा तमर अपरिमेय संख्या ही हेइ जे ऑप्शन डी होची करेक्ट बुझी हला नेक्स्ट 0.3 बार 0.4 बार रो जोगफल केते हबो तो देखो जेतु ऊपर गोटे गार अछि एटा कोन हबो कहलो 3/9 युक्त 4/9 मिसिले केते जो 7/9 हे जो ना ऑप्शन सी होची करेक्ट तो 7 नंबर क्वेश्चन सरला नेक्स्ट देखो 8 नंबर सॉरी 8 नंबर सरी गला देखो 9 नंबर देखो 9 नंबर तो मु देइची 256/625 पावर -3/4 सरलीकृत मान केते तो देखो जेतले पावर टा तम नेगेटिव अछि एटा जदी मु पॉजिटिव करिया चाहिबी कोन करबी ना आधार टा उल्टै देबी आधार टा उल्टै मु कर देली 625 तळे मोर अछि 256 पावर रे मोर अछि 3/4 बुझी पारछ पुनश्च गोटे काम करि परिया देखो ए जे 625 टा मु लिखि देई परिबी 5 टू द पावर 4 तळे जो 256 अछि एटा मु लिखि देई पारि 6 टू द पावर 4 टोटल ऊपर पावर मोर 3/4 ताहेल देखो एटा मु एम्ति करि पारि 5 रो टू द पावर जो 4 अछि सेतरे 3/4 मल्टीप्लाई कले केते हबो देखो 4 into 3/4 जदी मु करबी केते आसियो 3 आसियो ना 4 4 कैंसल ता माने ऊपर भी मोर सेति हे जो 5 टू द पावर 3 तळे 6 टू द पावर 4 into 3/4 केते जो 6 टू द पावर 3 5 रो पावर 3 टा केते 125 6 रो पावर 3 होची मोर 216 ताहले मोर आंसर केते हबो 125 बाई देखो एठी टिके रंग कर देली एटा तमरो 256 टा कोन 4 टू द पावर 4 ना 4 टू द पावर 4 एटा तो सब देखि जाई करतो हला एमती मिस्टेक करियोनी 4 टू द पावर 4 एटा तामाने मोर एटा 4 टू द 3 हबो तो एटा केते 64 हबो ना 125 बाई 64 9 नंबर हैला 9 नंबर टा तमरो सी हबो आंसर बुझी हैला तो नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिबा देखो तमरो एठी √3 रो वैल्यू देइछि 1.732 √2 टा देइ दिछि 1.414 ताले 1/√3 प्लस √2 रो मानटा पचारछि तो देखो ए जो 1/√3 प्लस √2 अछि जदि मु ऊपर तळे कोन करी ना √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई कर देबी ऊपर त मोर √3 माइनस √2 हियो तळे कोन हबो तळे मोर को a प्लस b होल इनटू a माइनस b हेले केते a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माने √3 रो स्क्वायर माइनस √2 रो स्क्वायर टा केते ए की तमर केते 3 माइनस 2 एटा हिजोनी बुझी होउची ऊपर √3 माइनस 2 √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई करली तळे मते सेति मल्टीप्लाई करछि ता माने मोर केते हिजो √3 माइनस √2 तळे मोर होउची 1 1 तो मोर माने तळे अछि माने कोन एटा मु डायरेक्ट लिखि दे पारि जे √3 माइनस √2 √3 रो मूल्य केते अछि 1.732 √2 मोर केते अछि 1.414 ता माने ये मोर माइनस हेले केते होची 0.318 1 तो कटि जो एति ही रहबो 0.318 बुझी पाला तो नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन त मु देइची एठी तमरो 3 टू द पावर 40 अछि ऊपर तापर कोन अछि ना 3 टू द पावर 39 अछि तळे अछि 3 टू द पावर 41 माइनस 3 टू द पावर 40 एठी गोटे काम करि पारि आमे 3 टू द पावर 39 जदि मु ऊपर कॉमन नेबी केते हिजो मोर एठी 3 रहबो एठी 1 रहबो तो 3 प्लस 1 तळे सेही बळी भाबरे जदि मु 3 टू द पावर 39 कॉमन नै जाउची हैला एठी मोर जो 3 रो स्क्वायर एठी रो 3 रो पावर 1 बुझी पार तो 3 रो स्क्वायर माइनस 3 रो पावर 1 होची मोर 3 3 टू द पावर 39 ऊपर तळे कटि गला
3 + 1 ଟା ତମର କେତେ 4 এটা কেতে হব 3 স্কয়ার 9 9 ରୁ 3 গলে 6 4/6 2/3 ऑप्शन डी होची करेक्ट बुझियला तो এইভଳି क्वेश्चन भी तमे आराम से करि परियो नेक्स्ट क्वेश्चन टा देखो 12 नंबर कोन देछि 32 टू द पावर 1/5 एटा केते हो कहलो 32 टा मो 2 टू द पावर 5 तार पर 1/5 अछि तो 5 * 1/5 कटियला एटा 2 हे जो এইভଳି 125 ର ପାୱାର -1/3 ଅଛି ତ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ କରିପାରିବ ନା ଯଦି ମୁଁ ଏଟା ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲି ଆଧାରଟା ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲି 1/125 କରିଦେଲି ତାହେଲେ ମୋର ଘାତଟା କଣ ହବ ନା ପଜିଟିଭ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଆଧାରଟା ଯଦି ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲି ମୁଁ ଘାତଟା ମୋର ପଜିଟିଭ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଲି ମୁଁ ପାୱାର 1/3 ମାନେ କଣ କହିଲ ଏହାର ଘନମୂଳ ନବ 1 ର ଘନମୂଳ ମୋର କେତେ 1 ସେଇଭଳି 125 ର ଘନମୂଳଟା କେତେ ହେଇଯିବ ମୋର 5 ବୁଝିହେଲା ତା ମାନେ ମୋର ଏଇଟା ହବ 1/5 ତ ଏହାର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଗଲା 2 ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ 1/5 ଆସିଛି ଦିଟା ଜାଗାର ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦବ ଏଇଭଳି ଫାଷ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ ତମେ କରିପାରିବ ଏବଂ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଠିକ ହବ नेक्स्ट देखो 13 नंबर क्वेश्चन तुमको देइची -17/8 को दशमिक भग्नांशरे प्रकाश कले केते हबो तो देखो गोटे काम कर 8 रो गुणितक जदी देखिबा 1000 रे माने 1000 रहइबो नै कि 8 को 125 रे गुणले 1000 होउची तो 17 को 125 रे गुणी दियो ये तमरो केते हिजो 7 को 125 रे गुणले तमरो हि जिवो केते 875 1 रे गुणले 125 केते हला 5 2 1 2 बुझी पारछ माने केते 2125 आछी 2125 तळे भी मु कोन करछि ना 8 को 125 गुण देछि तो तळे मोर 1000 होउछि बुझी पारलो एठी तमरो एटा पॉइंट ता दवा दरकार नथला ता माने 2125/1000 माने 2.125 पूर्वरु गोटे माइनस पुणी अछि तो ए होउछि तमरो आंसर बुझी पारला तो 13 नंबर नेक्स्ट देखिया 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर तुमको देछि जदि 3/7 तमरो 0.428571 हुए तेबे 5/7 केते हबो एटा केमति करिया देखो 5 एट लिखली 7 0 पॉइंट देली एठी गोटे 0 दे देली 7 7 मोर केते 49 1 ओलेला पुणी 0 देली एठी 1 पकेली 7 आसला तब 3 तो 0 देली एठी 4 पकेली 7 चौकु 28 2 ओलेला 0 देली एठी 2 पकेली 7 गुणे 14 6 आसला 0 देली एठी 8 पकेली 56 आसला 4 0 देली एठी 5 पकेली 35 पुणी 5 आसीगला तामने जोटू स्टार्ट करथिले पुणी सेठी पहुंच जाउचंदी तो 714285 हमर ऑप्शन बी होची करेक्ट माने जेतले छोट संख्या ऊपर अछि प्रथमे 0 पॉइंट जेतले दबो 0 दबो बुझियला तापर अब पॉइंट दबार आवश्यकता नाही एम्ति करि करि जीवो बुझियला तो नेक्स्ट देखो 15 तमर अछि 625 रो पावर 0.16 625 रो पावर 0.09 आधार सेम अछि तो आमे कोन करिया घातांक दिटा मिसै दियो 0.0 0.16 0.09 मिसै देबा केते हो ताले गोटे तमर अछि 16/100 आ गोटे अछि 9/100 दिटा जम मिसै दे 25/100 हो जाउजी ना माने 1/4 625 टा तमर काहार पावर 4 कहलो 5 रो 5 को 4 थर गुणले 625 मिल जिवो ताले ऑप्शन बी होची करेक्ट बुझियला 16 नंबर कोन देछि पढ XYZ तीन धनात्मक वास्तव संख्या हेले
ତମର ଏଟା x ର ପାୱାର -1 y, y ର ପାୱାର -1 z, z ର ପାୱାର -1 x ଅଛି। ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି। ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ରୁଟ୍ ଓଭର ଥିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଭିତରେ ଗୁଣି ଦେଇ ପାରିବା। ମାନେ ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣିକି ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବି, x ଟୁ ଦ -1 ଅଛି ତା ସହିତ x ଗୁଣି ଦେଲି, ତାପରେ y ଟୁ ଦ -1 ସହିତ y, z ଟୁ ଦ -1 ସହିତ z ହେଲା। ଏବଂ x ଟୁ ଦ -1 ମାନେ କଣ 1/x ନା, x ଟୁ ଦ -1 ମାନେ କଣ x ଟୁ 1/x ଟୁ ଦ 1 ମାନେ କେତେ 1/x। ତ ଏଇ ଦିଟା କଟିଯିବ ହେଲା, 1 ହେଇଯିବ, ଏଇ ଦିଟା କଟିକି 1, ଏଇ ଦିଟା କଟିକି 1, ମାନେ ତିନିଟା 1 ର ଗୁଣଫଳ କେତେ 1, ରୁଟ୍ ଓଭର 1 କେତେ 1 ଆସିଯିବ। ଅପସନ ଏ ହଉଛି କରେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଇଛି 0.0625 ପାୱାର 3/4। ଏଇଟା ଦେଖ ତମର 625 ର ତଳେ କେତେ 1 ରେ 4ଟା ଶୂନ ପାୱାର 3/4 ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତମର 625 10,000 ପାୱାର 1/4 ନେଇଯାଅ, ତାର ପାୱାର 3 କରିଦବା। 625 ଟା କାର ପାୱାର 4 କହିଲ ନା 5 ହେଇଯିବ। 10,000 ଟା କାର ପାୱାର 4, 10 ର, ତ 5/10 ହେଇଗଲା ପାୱାର 3। ବୁଝିଗଲା ତ? এটা ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 1/4 କରିବି 625 ର ପାୱାର 1/4 5 ଆସିଯିବ, 10,000 ପାୱାର 1/4 କଲେ 10 ଆସିଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି 3 କରିବା ନୁହେଁ କି, 5 ର ପାୱାର 3 ହଉଛି ମୋର 125, 5 ର ପାୱାର 3 ହଉଛି 125, 10 ର ପାୱାର 3 ହଉଛି ମୋର 1000। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହବ 0.125। ଅପସନ ଡି ହଉଛି କରେକ୍ଟ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର। ଏଇଟା ମୋର 19 ନମ୍ବର ଦେଇଛି x ଟୁ ଦ n equal to a ହେଲେ x is the element of r, n is the element of capital N। ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ ଅଟେ? ତ ଦେଖ x ଟୁ ଦ n ଯଦି ମୋର a ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ x ଟା କେବଳ ଏପଟେ ରଖିଦେବି କଣ ହବ a ଟୁ ଦ 1/n ମୋର ହେଇଯିବ ନୁହେଁ କି। କୋଉ ଅପସନ ଟା ଅଛି ଦେଖ, ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ a ଟୁ ଦ 1/n ଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି, a ଲେଖିଲି ପାୱାର ଦେଲି n ଏଠି ଲେଖିଦେବି ହେଲା। ଏଟା ତମ ଯୋଉ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଲେଖା ଯାଇନି, ଏଟା ତମର ଏମିତି ଲେଖାଯିବ ହେଲା। ବୁଝିଗଲା? ତ ବି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ମନେକର ଦେଖ 8 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତମର ଅଛି 2 ଟୁ ଦ 3, ତା ମାନେ ଯଦି ମୁଁ 2 ଟା ରଖିଦେବି ଏପଟେ ମୋର କଣ ହବ 8, ଏମିତି 3 ଟା ରହିବ ନୁହେଁ କି। ଏଇଠି 3 ରହୁଛି ମାନେ କଣ 8 ର ପାୱାର 1/3। ବୁଝିଗଲା ତ? ତ 19 ନମ୍ବର ଟା ବି ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର କ୍वेश्चन। 20 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଇଛି 1/2, 2/3, 3/5, 4/7 ଭିତରେ ବୃହତ୍ତମ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ତମର ଅନ୍ତରଟା ସମାନ ଥିବ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଯୋଉଟା ଯାହାର ଲବ ବଡ ଅଛି ସେଟା ବଡ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ 1/2, 2/3 ଭିତରେ ତମର 2/3 ଟା ବଡ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଟା କାଟିଦିଅ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ କଣ କରିବ 2/3, 3/5 ଭିତରେ ଚେକ୍ କର। ଏହାର ଟ୍ରିକ୍ ବି ସବୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତରେ ପଢିଥିବ। ଏମିତି ଦେଖ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, କେତେ ହେଲା 10, 3 କୁ 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 9। ଏଇପଟ ସାଇଡ ଟା ବଡ ହଉନି, ତାହେଲେ 2/3 ଟା ତମର 3/5 ଠାରୁ ବଡ, ତାହେଲେ 3/5 ଟା କାଟିଦବା। ନେକ୍ସଟ ଚେକ୍ କରିବା 2/3 ଏବଂ 4/7 ଭିତରେ, 2/3 ଏବଂ 4/7 ଭିତରେ 2 କୁ 7 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 14, 3 କୁ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 12। କୋଉ ପଟ ସାଇଡ ଟା ବଡ ହଉଛି ଏଇଟା, ତା ମାନେ ମୋର 2/3 ଟା ହଉଛି ବଡ। ବୁଝିଗଲା? ତ 4/7 ଟା କାଟିଦିଅ, ତମର ସବୁଠୁ ବଡ କିଏ ହବ ଅପସନ ବି। ବୁଝିଗଲା? ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ।
नेक्स्ट देखिल 21 नंबर क्वेश्चन कौन देछि √2 ର ପାୱାର 2x - 1 = 1 ହେଲେ x ର ମାନ କେତେ ହବ? ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତମର ଏଟା इक्वल टू 1 ଅଛି ता माने मु कहि पारि जे √2 ର ପାୱାର କେତେ ନେଲେ 1 ଆସିବ 0 ନେले କାହାର ବି ପାୱାର 0 ନେଲେ 1 ହିଁ ଆସିବ ता माने मोर एई 2x - 1 टा होछि 0 2x - 1 होछि मोर 0 ताहेले मोर x ର मूल्यटा केते जो 1 टा सेपटू जाऊ 2 टा तळु पय आसले 1/2 डी होछि आंसर बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख तुम प्रत्येक परिमेय संख्या केउ रूप में प्रकाशित हो पारे आंसर एवं पौनपुनिक असीम दशमिक संख्या बुझीगला। 23 नंबर देख 0.6 बार अच्छी 0.3 बार अच्छी यार स्क्वायर सरलीकृत मान के तो देख 0.6 बार जो अच्छी एटा तुम के 6/9 माने 2/3 बुझीगला। यहाँ हूँ तुम 3/9 माने 1/3 2/3 और 1/3 मिसले केते 1 हो तो 1 नो स्क्वायर केते हो 1 हो ना 23 रो आंसर होची ऑप्शन ए रहइबो आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखो दुईटी परस्पर मौलिक संख्यार साधारण गुणनक केते परस्पर मौलिक माने कोन कहलो ना 2 3 नेली बुझी पाछो परस्पर मौलिक रे तुम चाहिले यौगिक संख्या भी ऐड कर परियो 16 और 25 नै गेली तुम देखियो जे यार किछि साधारण गुणनक केते 1 ही रहउछि बुझी पालो तो परस्पर मौलिक संख्या यौगिक संख्या भी नहीं पारियो जहार की कॉमन माने जेते साधारण गुणनक नउछ 1 आसतो बुझियला। 24 नंबर आंसर होची ऑप्शन डी। 25 नंबर देछि तमरो एटा x रो मॉड अछि माने परम मान लेस देन 3 हेले x रो मान केते हबो तो देखो यदि x -3 हे जाउची ताहले 3 आसीओ किबा यदि मु 3 नै जिबी ताहले 3 आसीओ किंतु जेहेतु तमरो 3 टार छोट देइछ ता माने एक्स्ट्रा तमरो -3 और 3 भीतर रहयो बुझियला। ता माने यदि -2 नउचो -3 टारु -2 टा बड़ देखिबा तो x कोन -3 टारु बड़ रहइबो 3 टारु छोट रहइबो -2 नले 2 आसीबो तो एटा तम 3 टारु छोट होउनी की बुझियला एटी ऑप्शन बी होची करेक्ट 25 रो आंसर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो P और Q बिंदुर स्थानांक दो यथाक्रमे A एवं B हेले स्मॉल a स्मॉल b P और Q मध्य थिबा दूरता केते एकक हबो तो देखो एटा कोन हो ना B - A रो तमरो मॉड रहयो मन कर गोटे अछि तमरो -2 नउची एटा A अछि हला B स्थानांकटा तमरो रहउची 1 अछि संख्यार करे चिंता करो ते माने भितर डिस्टेंस टा केते हम कहलो तमरो 3 डिस्टेंस आसी जाउनी की तो B - A तुम देखियो जे 1 - -2 रो मॉड ने केते 3 आसी तो एटा डी होची आंसर बुझियला। 27 नंबर कोन देइची √3 रो पावर √3 इनटू पावर √3 अछि हला सेमती जेतले mn फॉर्मेट रे थिबो माने a टू द पावर m पावर n थिबो दीटा तक गुणा हो जाए तमें √3 इनटू √3 हे जो √3 इनटू √3 जोटा कि तमरो 3 आसीयो बुझियला √a इनटू √a कले a आसी जाए ता माने एटा मोर होची √3 रो पावर 3 केते जो एटा कहलो ना √3 को जदी 3 थर मु गुणीबी मते केते मिलिबो दी थर गुणले 3 मिलि जिवो आ गोटे √3 केते ऑप्शन सी होची करेक्ट बुझियला 27 आंसर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर तुमको देइची m n p तीनटा जाक n सेट भीतर होची n होची कोन तम नेचुरल नंबर स्वाभाविक संख्या तेबे केउ उक्तिटी ठीक न होई पारे मनक तीनटा संख्या मु नै जाउची नेचुरल नंबर 2 3 5 तीनटा जाक जदी मिसेबो केते आछी 10 आछी 10 टा भी गोटे स्वाभाविक संख्या ता माने एटा ठीक अछि तीनटा जाकर गुणफल नब 2 3 की 6 5 30 नेचुरल नंबर होची एटा भी ठीक अछि m + n + p एटा तो सहयोगी नियम अछि नै कि सहयोगी नियम तो एटा भी ठीक हे जो
କାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କଣ ତମର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତମର ନ ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ ହେଇପାରେ। କାହିଁକି? ମନେକର ଦେଖ m ମାଇନସ ଏଠି ସିନା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନେକର ମୁଁ ନେବି 9 ନେଲି, ଏଟା 15 ନେଇଯିବି, m ଟା ହଉଛି 9, n ହଉଛି ତମର 15 ଏବଂ p ଟା ମୁଁ ନେଇଗଲି 3। ତ ଦେଖ 9 ମାଇନସ 15 କେତେ ହେଲା? -6। -6 ପ୍ଲସ 3 -3 ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା ତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ହଉନାହିଁ, ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଅପସନ ବି ଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 29 ତମ ଦେଇଛି n ସେଟରେ ତମର ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ କିଏ? ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ କିଏ? ତମର 1 ନା। ବୁଝିହେଲା? ତମର ଅପସନ ସି ହବ ଏଠି। ବୁଝିହେଲା? 30 ନମ୍ବର ଦେଇଛି n ଷ୍ଟାର ମାଇନସ n କଲେ କଣ ହବ? ଦେଖ n ଷ୍ଟାର ହଉଛି ତମର କଣ ନା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। 0 1 2 3 এইଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଯାଇଛି। n ହଉଛି ତମର କଣ ନା 1 2 3 ମାନେ 1 ଠାରୁ କାଉଣ୍ଟ ହବ, ଏଟା 0 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ତ ପୁରା 1 ରୁ କଟିଯିବ, ଇନଫାନାଇଟ କଟିଯିବ, କେବଳ 0 ଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆନ୍ସର A ରହିବ। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ। 1 ରୁ 1000 ଭିତରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିଦିଅ ହେଲା। ମନେ ରଖିଦିଅ ଯେ 1 ରୁ 1000 ଭିତରେ ଅଛି 168 ଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 1 ରୁ 2000 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 32 ର ଆନ୍ସର ହବ 303। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର। 33 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 4000 ରୁ 5000 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏଟା 119 ରହିବ, ସି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ 34 ନମ୍ବର ତମକୁ ଦେଇଛି x y ଯଦି ତମର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ କେଉଁଟି ଠିକ ନ ହୋଇପାରେ? ଦେଖ ତମର ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାର ଗୁଣଫଳ କ୍ୟୁ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ନୁହେଁ କି? ଦିଟା ଯାକର ଯୋଗଫଳ ବି ରହିବ, x ମାଇନସ y ବି ତମ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ 0 ଟା ଯେହେତୁ ତମର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, 0 ଟା ଯଦି ତଳେ ରହିଗଲା 2/0, ଏଇଟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ x by y ଯେ କ୍ୟୁ ଭିତରେ ରହିବ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। 35 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 1/3 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କେତେ? ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ମାନେ କଣ? ନେଗେଟିଭ କେବଳ ଲଗେଇଦବ, -1/3। ଅପସନ ସି ହଉଛି କରେକ୍ଟ। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ତାର ନିଜର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ? ନିଜର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କିଏ? 0। 0 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ସିଏ ନିଜେ 0। ବୁଝିହେଲା ତ? ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 37 କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ତାର ନିଜର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ? 1 ର ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଟା କେତେ? 1 ହିଁ ଆସିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ -1 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି, -1 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ -1। ସରି, ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। 37 ଟା ଆନ୍ସର ଡି ରହିବ। ବୁଝିଯାଉଛି? ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ମାନେ କଣ କହିଲ? x ର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଟା କଣ ହବ? 1/x। ମାନେ ଦିଟା ଯାକ ଗୁଣିଲେ 1 ହଉଥିବ। +1 କୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 1? 1। -1 କୁ କେତେରେ ଗୁଣିଲେ 1? -1। ମାନେ ସେମାନେ କଣ ନିଜର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ହଉଛନ୍ତି। ଡି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସେଟରେ ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ କିଏ? ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ ହଉଛି ତମର 0। ମନେ ରଖିଦବ ହେଲା। ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ ହଉଛି 0, ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ଦେଇଥିଲେ 1 କରିବ। ଏଠି ଡି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତମର କିଏ? 2। ବୁଝିହେଲା? 40 ନମ୍ବର ଦେଖ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ହବ? 1 ଟା ତମର ମାନେ 1 ଟା ହଉଛି ଯୌଗ କିମ୍ବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, 3 ହବ ହେଲା।
ऑप्शन सी। परिमेय संख्या सेट रे 41 नंबर देख, परिमेय संख्या सेट रे x रो जोगात्मक विलोमी y हेले x प्लस y केते? तो देख, जोगात्मक विलोमी जेतले ता सहित मिसई दब 0 हो ना, तमर आंसर केते 0 हो जाए। बुझी पाछ तो? मन कर 2 रो जोगात्मक विलोमी केते -2, दीटा जा मिसेले केते 0 हो जिवो ना। बुझी हला? n छेद n स्टार एटा भी करिथिले गोटे क्वेश्चन ए भलिया। n होची कोन 1 टारु स्टार्ट हुए, n स्टार टा कोन 0 रु स्टार्टिंग 1 2 3 एमती हेई जाए। तो कॉमन के तांगे रहउची 0 रहउची। छेद माने कोन कॉमन टा लिखिबो। 43 नंबर देखो, m n तमरो z रो एलिमेंट हेले निम्नलिखित मध्यरे केउंटी असत्य अटे? तो देखो, z माने कोन पूर्ण संख्या सेटा ला -2 गोटे नंबर 3, दीटा जाक जोगफल केते होची कहलो 1 आस जाउची। एटा तमरो कोन पूर्ण संख्या होची, ए हेई परियो। बुझी हला? एटा तमरो ठीक अछि। m n दीटा जाक वियोगफल भी z भितर रहइबो, ठीक अछि। दीटा जाक गुणफल भी z भितर रहिबो। কিন্তু এটা তোমার ଦେଇଛି ଯୋଉ ଏଟା ଗୁଣନ ନୁହେଁ ହେଲା, ଏଟା ଯୋଉ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନଟା ଦେଇଛି ଏଟା ଦଶମିକ ପାଇଁ। ତମର 2.3 ଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଏଟା ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ତମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ତ ଏଠି ଡି ହବ ଆନ୍ସର। ଓକେ, 43 ନମ୍ବର ସରିଲା। 44 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଖ, ତମର ଦେଇଛି ଜେଡ ସେଟରେ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ? ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ ତମର 0, ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦ ହଉଛି 1, ଏଇଟା ହିଁ ତମର ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭେଦଟା କେତେ 1 ହବ। କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ପଚାରୁଛି ନୁହେଁ କି? ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ 1, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। এইটা भी তোমার ভুল আছে। যোগাত্মক বিলোমী 1 -1 এইটা भी ভুল আছে। যোগাত্মক অভেদ 0 এইটা ঠিক আছে। বুঝিগলা? 44 ର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ଏ। 45 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ? ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 3। 3 ତ ନୁହେଁ, 2 ହବ, এইটা ଭୁଲ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଅଯୋଗ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଅଯୁଗ୍ମ ହୁଏ। ଦୁଇଟି ଅଯୋଗ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କଣ ଯୁଗ୍ମ ହେଇଯିବ ନା। 3 5 ମିଶନ କେତେ ହଉଛି 8 ହଉଛି ନା, এটা ভুল ଅଛି। ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ମୌଳିକ ହବନି। 5 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିଲେ କଣ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ଏଠି ଗୁଣଫଳ ଆସିଗଲାଣି, ମାନେ 10, ମାନେ यार ଦିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୁଣନକୁ ବି ଆସିଗଲାଣି, ତ ଏଟା ମୌଳିକ କେମିତି ହବ? ହବନି। ଦୁଇଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଅଯୁଗ୍ମ, ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଯିବ। ମନେକର ତମେ 3 କୁ 5 ରେ ଗୁଣୁଛ କିମ୍ବା 5 କୁ 7 ରେ ଗୁଣୁଛ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ଗୁଣିଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ହିଁ ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା? 40 ନମ୍ବର क्वेश्चन କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ? x less than y, y less than z ହେଲେ z ତମର x ଠାରୁ ବଡ ହବ। ଦେଖ, 2 ଠାରୁ ମନେକର 3 ବଡ, এটা x ନେଇଛ, এটা y ନେଇଛ। 3 ଠାରୁ ତମର 5 ବଡ, এটা y ନେଇଛ, এটা z ନେଇଛ। ତାମାନେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖୁନ x ଟୁ z ତ ବଡ ହବ ନା। ବୁଝି ହଉଛି? ଏଟା ଏଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ହବ। এটা କଣ ଦେଇଛି ଅପସନ বি ଟା ଦେଖିବା, x less than y, z is the element of q, then xz less than yz। ସବୁବେଳେ ଏଟା ଠିକ ହବନି, କାହିଁକି? ଦେଖ, ମନେକର ଏଇ 2 3 ରେ ଦେଖ z ଟା ମୁଁ ଏଠି ନେଇ ଯାଉଛି -2, ମନେକର ନେଇ ଯାଉଛି -2 ନେଇଛି, ତାହେଲେ xz ଟା ମୋର କେତେ ଆସୁଛି -4 -2 into 3, yz ଟା ମୋର -6। ତ ଏଠି ତମର xz ଟା ବଡ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଟା ନେଗେଟିଭ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏଟା ସତ୍ୟ ହବନି। ବୁଝିହେଲା? x less than y, z is the element of q, x plus z less than y plus z ନ ହୋଇପାରେ। ଦେଖ, ମନେକର 2 less than 3 ଅଛି, x ଆଉ y ନେଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କଣ ଦେଇଛି ନା x plus z, z ଟା ମନେକର ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି 1, x plus z ଟା ମୋର କେତେ ଆସିଯିବ 3 ଆସିଯିବ, y plus z ଟା ଆସିଯିବ 4। 3 less than 4 ହଉଛି କି ନାହିଁ?
ତ ନ ହୋଇପାରେ ଏଇଟା କହିପାରିନି, ହେଇପାରିବ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ବି ତମର ଭୁଲ। x ଏବଂ y ମଧ୍ୟରେ ସସୀମ ସଂଖ୍ୟକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି। ତ ଦିଟା ଯଦି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନଉଛ ତା ଭିତରେ ଅସୀମ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଆସିପାରିବ ହେଲା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଠିକ କଣ ରହିଲା? ସତ୍ୟ କୋଉଟା? ଅପସନ ଏଟା। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅପସନ ସତ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ବାକି ଅପସନ ତମର ଚେକ୍ କରିବାର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖ 47 ତ ମୁଁ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ? ଦେଖ 0.999 ଏଇଟା ତମର କଣ ହବ କହିଲ? କେବଳ 9 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତମର 9/9 ହେଇଯାଉନି କି, ଏଇଟା 1 ହେଇଯାଉଛି। ତ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1.0 ଏଇଟା ତମର ଠିକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯାଉଛି ନା, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। 1/3 ଦଶମିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଅସରନ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ଅସରନ୍ତି ହବ, ବୁଝିପାରୁଛ? କାରଣ ଏଇଟା ତମର 0.333 ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଚାଲୁଛି, ତ ଏଇଟା ବି ଭୁଲ। n ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 1/n ର ଦଶମିକ ପରିପ୍ରକାଶ ସର୍ବଦା ପୌନଃପୁନିକ। ତ ଦେଖ ସବୁବେଳେ ହବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନ ନାହିଁ। 1/2 ଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ପାରି 0.5 ଲେଖିଦେଇ ପାରିବି। ଏଇଟା ତମର କଣ ସସୀମ ହେଇଯାଉଛି ନା, ପୁଣି ପୌନଃପୁନିକ ବି ହଉନି, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଛି କି ଯୋଉ ରିପିଟେଟିଭ ପାଟର୍ନ ରେ ରହୁନି। ଏଇଟା ବି ଭୁଲ କରିଛ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି? ଦେଖ 1 ପରେ 99 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଲି 19, ଏତେ ମାନେ କୋଉଟା ରିପିଟ ହଉନି? 1 ଟା ରିପିଟ ହଉନି, ସବୁବେଳେ ଦଶମିକ ପରେ ଯୋଉଟା ରିପିଟ ହଉନି ସେଇଟା ମାଇନସ କରିଦବ। ତଳେ ମୁଁ ଲେଖିବି ଯେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ କେବଳ ରିପିଟ ହେଇ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏଇଟା କଣ କି 0.1 9 ଉପରେ 12, ବୁଝିପାରୁଛ? ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କେବଳ ରିପିଟ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି 9 ଲେଖିଲି, ଏବଂ ଦେଖିବ ଯେ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଟା ରିପିଟ ହଉନି, ତ ଏଠି ମୁଁ 0 ଲେଖିଦେବି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋର କେତେ ହେଇଯାଉଛି 18, ତଳେ ମୋର 90, 18/90 ଟା ମାନେ କେତେ ହବ 1/5, ତ B ତମର କରେକ୍ଟ ହବ ହେଲା, ଏଇଟା ତମର ଠିକ ଅଛି। 48 ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଅସତ୍ୟ ଅଟେ? P ଏବଂ Q ମୌଳିକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଗସାଗୁ 1, ଏଇଟା ତ ଠିକ ହବ ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ମାନେ ତାର ଗସାଗୁ ସବୁବେଳେ 1 ହବ ନା। ତାପରେ ଦେଇଛି P n ର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, Q ବି n ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଲେ P ପ୍ଲସ Q ପ୍ଲସ PQ n ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ହବ। ଦେଖ ଏଇଟା ବି ତମର ସବୁବେଳେ ଠିକ ହବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତମର ମନେକର 2 3 ଅଛି, ଦିଟା ଜାଗାର ଗୁଣଫଳ କେତେ ହଉଛି? 2 3 6, 2 ପ୍ଲସ 3 ପ୍ଲସ 6 n ଭିତରେ ରହୁନି କି? ତ ଏଇଟା ଠିକ ହବ, ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି। P is the element of Z, Q is the element of Z, P Q ତମର ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ତମର କଣ ଏ ଗୁଣନଟା ରହିବ, ଠିକ ହବ। P ଏବଂ Q ମୌଳିକ ହେଲେ P ପ୍ଲସ Q ମୌଳିକ ହବ, ସେମିତି କହିହବନି। 3 ପ୍ଲସ 5 ଦିଟା ମୌଳିକ କିନ୍ତୁ ମିଶେଇଲା ବେଳକୁ 8 ହେଇଯାଉଛି, ଯୌଗିକ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ତମର ଅସତ୍ୟ ହବ, ଅପସନ ସି, ବୁଝିହେଲା? -5 ଏବଂ 13 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିପାରିବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ମାନେ କଣ? -4, -3, -2, -1, 0, ଇଏ 5ଟା ରହିଗଲା, ଆଉ 1 ରୁ 12 ଇଏ 12ଟା, ବୁଝିହେଲା? 17ଟା ରହିପାରିବ ଟୋଟାଲ। 50 ର ଆନ୍ସର କଣ ରହିବ? ଅପସନ ବି ହବ। କେତୋଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ନୁହେଁ କି? 49ଟା, ସରି 49 ର ଆନ୍ସର କଣ ରହିବ? ଡି, ବୁଝିହେଲା? 49ଟା ଡି ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ 50ଟା ବାଡିଦେଲି ନୁହେଁ କି? 50ଟା ଦେଇଛି କଣ ଦେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଭଲ ପଡୁଥିବ ଯେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 1 ରୁ 12 ହିଁ ନେଇପାରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ କିମ୍ବା 0 କୁ ନବନି, ବୁଝିହେଲା? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଭଲ ଭାବରେ ପଡୁଥିବ। ଟି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ଏଠି ଦେଖ କେତୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଅସଂଖ୍ୟ କରିଦବ, ବୁଝିହେଲା? ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ ରହିପାରିବ, କାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ବୁଝିହେଲା ତ? ତ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ସବୁ କନସେପ୍ଟ ତମର ଏଇଭଳି କ୍ଲିୟର ହେଇ ଚାଲିବ। 0.9 ଉପରେ 12 ଅଛି, ଏଇଟା କେତେ ହବ କହିଲ? 9 ଉପରେ 12 ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା କେତେ? 9/12,
9 ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ 9 by 9 ମାନେ କେତେ 1 ହେଇଯିବ ऑप्शन ए ବୁଝିଗଲା तो 52 ର आंसर होची ऑप्शन ए ओके 53 देखो 0.23 ऊपर बार अछि 0.76 ऊपर बार अछि एटा केते हो कहलो 23 बाय 99 युक्त 76 बाय 99 तळे मोर 99 होची ऊपर 23 आ 76 मिसिले केते 99 99 बाय 99 मोर हे जो 1 ऑप्शन बी होची एठी मोर करेक्ट बुझियला जेतु दीटा अंक रिपीट होतला एटा कोन 99 ही हबो ना बुझियला 54 नंबर देखो 0.6 ऊपर बार अछि तार स्क्वायर 0.3 ऊपर बार अछि तार स्क्वायर -2 into 0.6 into 0.3 तो एटा जे देखिया हमर कोन a स्क्वायर जदि मु 0.6 टा देखबी a ताले एटा a स्क्वायर अछि एटा b स्क्वायर अछि -2ab ता माने एटा जदि मु फॉर्म रे आनिबी मोर केते हबो कहलो एटा तमर हे जो 0.6 रो बार -0.3 रो बार रो होल स्क्वायर 0.6 बार टा मोर केते जो एटा 6 बाय 9 हे जो नय की एटा 6 बाय 9 थाउ एटा तमर 3 बाय 9 हे जो ता माने मोर 6 बाय 9 माइनस 3 बाय 9 कले केते मिलियो मते मते मिली जीव 3 बाय 9 3 बाय 9 रो स्क्वायर 3 बाय 9 रो स्क्वायर तापर गोटे 0.6 रो बार प्लस करिया अछि 3 बाय 9 रो स्क्वायर मते केते मिलिबो 3 बाय 9 टा मोर केते 1 बाय 3 नय ता माने एटा मोर 1 बाय 9 युक्त 0.6 रो बार माने होची मोर 6 बाय 9 दीटा जाक मिसले केते 7 बाय 9 होची 7 बाय 9 माने मोर 0.7 नो बार ऑप्शन ए होची करेक्ट बुझियला तो टिके मु एटी भूल कर देल देखो तमरो एटा रूट ओवर टा थिला एटा मु लक्ष्य करनी रूट ओवर भीतर अछि माने एटा तमरो केते आसीयो कहलो तमरो एटा थिला 0.6 माइनस 0.3 रो बार रो स्क्वायर थिला ता माने एटा केवल आसी जीवो 0.6 रो बार माइनस 0.3 रो बार नय की बुझी पारछो ता माने एटा जो 3 बाय 9 आस्तिला सेटा केवल 3 बाय 9 रहिबो बुझी पारलो देखो तमरो जेतु एटा रूट ओवर भीतर थिला ना तो एटा जेते हबो कोन 0.6 रो बार माइनस 0.3 रो बार तो एटा 1 by 3 आसीगला 1 by 3 आसी माने 3 आसीगला माने कोन 3 by 9 এই যে 0.6 ର ବାର ଅଛି ଏଇଟା ମୋର କେତେ ହବ ନା ଏଇଟା 6 by 9 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଖାଲି ତା ମାନେ ମୋର କଣ ହବ 9 by 9 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ହବ ବୁଝିହେଲା 54 ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ବି ओके नेक्स्ट देखो 55 नंबर टा देखो नेक्स्ट देखो 55 नंबर तो मु देइची ई रो आसन्न मान केते सेटा तमरो केते आसे 2.718 सेटा मन रखथियो 2.718 किबा 2.72 एती मन रख सेटा तमरो कोन हबो 2 रु 3 मध्यस्थ एक अपरिमेय संख्या बुझियला 56 नंबर देखो क्यू छेद क्यू डैश केते हबो देखो तमरो क्यू होची कोन परिमेय संख्या तो क्यू डैश टा कोन अपरिमेय संख्या सेमान भितर जे देखियो छेद माने कि तांको जे किछि कॉमन आसियो किछि कॉमन आसियो नाही एटा शून्य सेट हबो सेही बळी क्यू यूनियन क्यू डैश कले एटा तमरो एटा वास्तव संख्या जे रियल नंबर न कि एटा ऑप्शन बी हबो बुझियला तो क्यू छेद क्यू डैश होची 5 क्यू यूनियन क्यू डैश होची तमरो आर 58 देखो केउंटी ठीक तमु पचारछि देखो रूट 4 होची एक अपरिमेय संख्या तो एटा एटा तो परिमेय संख्या ना एटा 2 आसी जाउछि एटा भूल अछि
√2 ଆଉ √3 ଭିତରେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ତ √2 ଆଉ √3 ଭିତରେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା ରହିବ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ପାଏଟା ତମର ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କ୍ୟୁ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିବ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। √8 ହଉଛି ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା √8 ଟା କଣ 2√2 ନା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହବ ସି ହଉଛି ଠିକ। ନେକ୍ସଟ ତମ ଦେଖ 59 ତମକୁ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। p ଯଦି ତମର ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା q ହଉଛି ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ p ପ୍ଲସ q ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହବ। q ଡ୍ୟାଶ ଟା କଣ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନା ତ ଦେଖ ଏଇଟା ତମର ଠିକ ହବ √2 ନେଲି √3 ନେଲି ଦିଟା ଜାଗାର ଯଦି ଯୋଗଫଳ ନେବି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହବ। ତ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ମନେକର ନଉଛି √2 ମାଇନସ √3 ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନଉଛି √2 ନା ଏମିତି ନଉନି ଦେଖ ମନେକର ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି 2 ପ୍ଲସ √3 ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛି 2 ମାଇନସ √3 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଟା ଯାକ ମିଶେଇବି ମୋର କଣ ଆସିବ ନା 4 ଆସିଯାଉଛି 4 ଯଦି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଇଟା ମୋର କଣ ନା ଏଇଟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା ତ ସବୁବେଳେ ଯେ ଦିଟା ଯାକ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ତମର ଅପରିମେୟ ହବ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ତମର ଅସତ୍ୟ ହଉଛି ଏ ହବ ତମର ଆନ୍ସର। ବାକି ଅପସନ ସି ଟା ଦେଖିବ ଏଇଟା ପରିମେୟ ଅଛି ଯୋଗଫଳ ସବୁବେଳେ ପରିମେୟ ରହିବ ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଦିଟା ଯାକ ମାନେ ପରିମେୟ ଥିଲେ ତାର ବିୟୋଗଫଳ ଟା ବି ପରିମେୟ ହବ ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଗୋଟେ ପରିମେୟ ଅଛି ଗୋଟେ ଅପରିମେୟ ଅଛି ଦିଟା ଯାକ ଯୋଗଫଳ ଅପରିମେୟ ହବ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବୁଝିଗଲା। ଅସତ୍ୟ ହଉଛି 59 ଏ ରହିବ ଆନ୍ସର। ଓକେ 60 ନମ୍ବର ଦେଖ କେଉଁଟି ଠିକ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ଏ ହଉଛି ପରିମେୟ ବି ହଉଛି ପରିମେୟ ତାହେଲେ ଏ ବି ପରିମେୟ ହବ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ନୁହେଁ କି 60 ର ଆନ୍ସର ଅପସନ ଏ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଏ ତମର ପରିମେୟ ଅଛି ବି ଅପରିମେୟ ଅଛି ଦିଟା ଜାଗାର ଗୁଣଫଳ ପରିମେୟ ହବ ନା ଏଇଟା ହବନି ଏଇଟା ତମର ଅସତ୍ୟ। ଦେଖ ଗୋଟେ 2 ନେଇଛି ଗୋଟେ √3 ନେଇଛି ତ 2√3 ହେଇଯାଉଛି ଗୁଣଫଳ ଏଇଟା ତ ଅପରିମେୟ ହେଇଯାଉଛି ନା ଏ ଟା ଅପରିମେୟ ଅଛି ବି ଟା ଅପରିମେୟ ଅଛି a ବାଇ b ଅପରିମେୟ ହବ। ତ ଦେଖ ମନେକର ମୁଁ ନଉଛି ଏଟା ଅପରିମେୟ ବିଟା ଅପରିମେୟ ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଅଛି √2 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 2√2 ତ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ a ବାଇ b କଲେ ମତେ କେତେ ମିଳୁଛି 1/2 ମିଳିଯାଉଛି ଏଟା ପରିମେୟ ହେଇଯାଉଛି ନା ତ ସବୁବେଳେ ଅପରିମେୟ ବୋଲି ଏଇଟା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଏଇଟା ଅସତ୍ୟ ହବ ବୁଝିଗଲା। ଅପସନ ଡି ଟା ବି ବୁଝିଗଲା। ଅପସନ ବି ଟା ଦେଇଥିଲା ଏ ଟା ଅପରିମେୟ ଅଛି ବି ଟା ଅପରିମେୟ ଅଛି ଦିଟା ଯାକର ଗୁଣଫଳ ଅପରିମେୟ ହବ। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦିଟା ଯାକ ଅପରିମେୟ ଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ଗୁଣଫଳ ନେବି ମତେ କେତେ ମିଳିଯିବ 4 ମାଇନସ 3 ନୁହେଁ କି 1 ହେଇଯାଉଛି ପରିମେୟ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ବି ସବୁବେଳେ ଅପରିମେୟ ହବ ବୋଲି ମୋର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା। ତ 60 ର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ଟିକେ ନୋଟ କରିଦବ ଯେମିତି କି ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ତମକୁ ପଡିବନି ବୁଝିହେଲା କପିରେ ଏଟା ଭଲସେ ନୋଟ କରିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 61 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 3 ଟୁ ଦ ପାୱାର 1/2 ତ ଏଇଟା ତମ କଣ ନା √3 ସହିତ ହିଁ ସମାନ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ଏ ହଉଛି କରେକ୍ଟ ବୁଝିହେଲା। କାରଣ √3 ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖନ୍ତି 3 ର ପାୱାର 1/2 କରନ୍ତି। 62 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 9 ଟୁ ଦ ପାୱାର -1 ମାନେ 1/2 ଅଛି 1/2 ମାନେ କଣ 3/2 ମାନେ 9 ର ପାୱାର -3/2 ତ ଯଦି ଏଇଟା ମୁଁ ପଜିଟିଭ କରି ପାୱାର ଟା ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଆଧାର ଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି 1/9 କରିଦେଲି 1/9 ର ପାୱାର 3/2 ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବି 1/9 ର ପାୱାର ହାଫ ଟୋଟାଲ ର ପାୱାର 3 ଏ 3/2 ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲି 1/9 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ମିଳିବ 1 ର 1/2 କଲେ ପାୱାର 1 9 ର 1/2 କଲେ 3 ତ 1/3 ର ପାୱାର 3 କେତେ ହେଇଯିବ ଉପରେ 1 ର କ୍ୟୁ ହଉଛି ମୋର 1 ତଳେ 3 ର କ୍ୟୁ 27 ଅପସନ ଡି ହଉଛି କରେକ୍ଟ।
बुझीगला। तो 61 सरला। 63 नंबर क्वेश्चन देख x प्लस 1 माइनस रूट 3 तुम क्यू भितर आसला क्यू माने हूँ तुम परिमेय संख्या है ताने मुझे करी एटा माने ये माइनस रूट 3 मत काटिया पड़ो तो 1 प्लस रूट 3 कर दियो बुझीपाच तो जिते तुम ये दुटा मिसेब तुम आंसर टा के 2 आसी जाऊ कि तुम चाहिए रूट 3 माइनस 1 भी नहीं पार है रूट 3 टा तुम पॉजिटिव नब नेगेटिव जो रूट 3 अच्छी से 3 टा काटिदेव बुझीगला तो आंसर कौन ऑप्शन बी हम कहते जिते दुटा मिसेब तुम माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कटला -1 कटि 0 हो जीरोटा तुम परिमेय संख्या भितर आस 64 नंबर देती रूट 2 बाई रूट 3 सहित केउंटी समान नुहे तो देख तुमको देती रूट 2 तले तुम अच्छी रूट 3 देख तले जदि मु रूट 3 मल्टीप्लाई करदेवी एवं ऊपर रूट 3 मल्टीप्लाई करी रूट 2 इंटू रूट 3 टा तुम कौन रूट 6 हो रूट 3 इंटू रूट 3 टा 3 हो तो यहाँ तुम सामान हो बुझीगला से भाव में जदि मुझे ऊपर रूट 2 तले रूट 2 मल्टीप्लाई कले ऊपर रूट 2 मल्टीप्लाई कले मोर 2 हो तले रूट 2 मल्टीप्लाई कले रूट 6 हम तो यहाँ भी सामान हो तुम देखिपर जे रूट 2 बाई रूट 3 जो अच्छी एटी जदि मुझे ऊपर रूट 6 मल्टीप्लाई कली तले मोर रूट 6 मल्टीप्लाई कली ताने ऊपर मोर हो रूट 12 तले मोर हो रूट 18 तो यहाँ भी सामान हो कोटा सामान हमनी ऑप्शन ए हूँ आंसर बुझीगला कारण तले रूट 2 मल्टीप्लाई कर माने ऊपर भी रूट 2 मल्टीप्लाई कले 2 बाई रूट 6 हम 4 बाई रूट 6 हमनी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम 65 नंबर तुमको देती 3 रूट 2 प्लस 7 रूट 8 टा पे कौन कहल ना मोर 2 रूट 2 तो तापर के 7 अच्छी तो 7 इंटू 2 रूट 2 गले यहाँ मत मिल जाऊँ 14 रूट 2 है तापर 3 रूट 2 थिला तो 3 रूट 2 प्लस 14 रूट 2 मिसेले केते 17 रूट 2 है ऑप्शन डी हूँ मोर करेक्ट बुझीगला सो आज भिडियो में जी सारा क्वेश्चन देखिले सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला प्रत्येक क्वेश्चन तुम बुझी पार्थ भावुची जदि किसी डाउट अच्छी तुम कमेंट कर तले दि जाइए टेलीग्राम चैनल जॉइन भी पचारि पार तो ये क्वेश्चन अधिक प्राक्ट कर सब कॉन्सेप्ट निजर क्लीयर रख कारण तुम आनुआल एग्जाम सहित आगु सब जो एग्जाम तुम दब कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दब आगु से भी तुम एगुड़िक रिक्वायर्ड हम है परिमेय संख्या वास्तव संख्या जो प्रकार सब संख्या भितर डाउट जदि किसी रोचे तो लिखिकी प्राक्ट कर दियो बुझीगला जहाद्वारा कि चैप्टर तुम किसी असुविधा हेब ना ओके तो देखा नेक्स्ट वीडियो समस्त को बेस्ट ऑफ लक।